d'autres miracles que celui du prophète Jonas. Alobi, bino, otako senga miracle. Mwenye muna na muujiza. Bokomona ya ngote. Amutona muujiza. Miracle oyo. Ile muujiza kwa mutona. Pesa meli bino. Ile mutona. Ezali kaka oya Jonas. Isabuya kwa ile saa ya prophète Jonas. Asalaki 3 jours. Alifanya 3 jours. Na kati ya libumu ya pisi. Ndani ya tumbo ya samaki. Pe akeko wakama. Pe balenda kumtupa kuna na Ninive. Kule kuninive. Ok. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, dans le ventre d'un grand poisson. De même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Yamope mwana na moto. Ndio vile mtoto wa mtu akosala pendi kolomisatu. Na atafanya masiku 3. Na libumu ya mapele. Patumbo ya bulongo. Mwana na moto. Mtoto ya mtu. Miracle bino bozako senga. Ile muujiza kwa mwana roho. Mwana ya ngote. Amutona. Continue. Les hommes de Ninive s'élèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Ayebisi bango. Anamwambia anasema. Alobi bino. Anasema mwaye. Bozoko senga nga miracle. Muda lamba mimi nifanye muujiza. Oye bakie. Bato na Ninive. Bale bantu ya Ninive. Bakotelema. Batasimamaka. Pona kosambisa bino. Jambo mijije. Pona miracle esalemaka na. Jua ile muujiza ifanyaka na vie ya Jonas. Na maisha ya Jonas. Apa, bon, ok. Parce qu'il s'est repenti de la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Bantu ya Ninive. Il est repenti. Na mahubiri ile Jonas alihubiriaka. Alibambia. Wewe alifasi na shimamu. Hapa. Mie napita Jonas. Ule napita Jonas. Eko pamoja na moyo hapa. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Bien-aimé, Banduku, Bible inasema ule reine Midi, ule shefu yepe na ye akoya kosambisa ekekyo atakuya kujije hii generation. Pourquoi? Dieu nini? Parce que abandai kouta musika. Parce que anza toka mbali azoya enakuya. Ayokaki kaka Salomon na masolo. Alisikia kaka Salomon masulu. Ayokaki ke Salomon aza na Nzambe. Alisikia kule Salomon na Mungu. Ayokaki ke Salomon azalaki na sagesse. Alisikia ule Salomon alikuwa na akili ya nguvu. Atiki musala na yeye. Anachakasha kiyote. Akiimba. Anaenda mbio. Pona kuyoka. Jua kushikia. Asali ba kilometre na ba kilometre. Anatembea ba kilometre de kilometre. Po akende. Jua kushikia. Juste akende kuyoka sagesse. Juste aende kwa kushikia. Ya Nzambe. Ya Mungu. Oyo ezalaki na kati ya. Ile kwa ndani ya Salomon. Komisa mwana suka. La reine du Midi s'élèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Totala awa. Wangare hapa. Esika totelemi. Il fâche le Shima. Oya leki Salomon. Ule na pita Salomon. Azali elongo na biso awa. Eko pamoja na shi hapa. Yenene. Banduku. Ezali te ya mosako. Hii ni mahubiri ya prophet William Mario Branham. Biso tozawana. Sisi tuko hapa. Bona ko repete kaka. Japa nzula paka. Oyo mosako ya lobaki. Ile mambo yote prophet alisemaka.
Tokusualité yango. Tutabeba hii mahubiri Na paragraphe 25. paragraphe 25. Tutasoma paragraphe 25. Rejeter les dons de Dieu, c'est passer en jugement. Amen. Bien-aimé, Banduku, soki Nzambe atindi likambo na ye, kama mtu anatuma doo yake, Nzambe atindi likambo na ye, Mungu anatuma doo yake, Nzambe atindi moto na ye, Mungu anatuma mtu yake, yo ozwi moto wana, wewe ndio ule mtu obwaki ye, unamtupa, ezali jugement. ni jugement juu yako. Ok. Le recevoir, c'est être béni. Alléluia. Soki oyambi Kama unapokelea moto oyo Nzambe atindi, ule mtu opambolami. ukabarikiwa. Amen. Ezanga te nde nazoloba. Haina mimi ndio nimesema hii mambo. Honorable aza kotanga. Honorable ndio nasoma hii mambo. Il y a ici Kuko hapa. plus que Salomon. Huyu anapita Salomon. Il est ici. Tuko naye hapa. Amen. Jonas est souvent accusé. Mais c'est l'Éternel qui dirige les pas du juste et qui fait agir contrairement à ce que l'homme pense. Amen. Jonas est. Où est Jonas? Balandela bongo ya Jonas awa. Kufuatilia maisha ya Jonas kisha upita. Kobanda kokritiquer Jonas. Munaweza kushimanga Jonas. Comment Jonas est? Johnny ni Jonas. Il fallait quelqu'un de Tarsis kuna. Il fallait que faire un bail à Tarsis. Sababu yake na mama na Ninive. Aende bapamua hapa ni nini? Ina kwa ulukaki na sita Tarsis pona nini? Lisa, comment afanye kwenda pa Tarsis? Jonas yako. Ule Jonas. Akiko la kisabiso lako ni yepeza nani? Ule Jonas alikuwa kutosha nini? Ndio ndani. Mtu azana posaka ya kokritik. Mtu enda bezo kwa kushimanga bantu. Bien-aimé. Banduku. Tamo nayaki Ule wakati nilikuja, nazaki na église moko na bandako sana. mimi kwa kanisa mambo za kuhubiri. Tango ngoma na ngai koki. Ule wakati sasa mwishilikika, Batu baye koyebisanga. bantu wao nyambia. Oh, Yo wewe ozaki na idea kusala division. ulikuwa na mawazo ya kufanya division. Nasema, Pourquoi yo yaki te kama oyebi ke ozosala église? pourquoi wewe ulikuja hapa ile wakati uliyua unafanya kanisa yako? Ebo ngaki yo yaka obandika ofani na ndako église na wewe obandika. Mafanya kwa unakuya, unafika unaanza makanisa na nyumba kwa maana moyo. Na tali batwazoloba. Mimi nataka basi nasema. Namoni ke mate maloba yango eza na amour na kati te. Ndio kama sema bale bando kwa mapendo ndani. Un chrétien Mkristo na ye mimi nakuya. ata pona kobanda musala. Atacha kwanza kazi ya Mungu. Eske nakoyaka lelo Mimi nitakuwa mpaka leo. nazwi mpe esika ya église ka lelo Mimi naenda nafusha kazi mpaka leo. batongi yango lelo Banengo mpaka leo. nasilisi lelo Mimi naisha mpaka leo. nasali bakampagne lelo Mimi nafanya kampeni mpaka leo. epi mosala mpe Nzambe bandika lelo. Et puis kazi ya Mungu inaweza mpaka leo na leo. Mais soki esika moko ya kobondela ezali Mais kama peko fashi mwa kombe kwa. frère Branham alobi Ndugu mwana mwana. dimanche eza mokolo na Nzambe Dimanche ni shughuli. eza ya mutu te. Haina shughuli ya Mungu. Ofandi na ndako c'était un péché. Nzambi. C'est le frère Branham. Ni frère bwana mjue na simu. Bien-aimé, Banduku, soki osaleli yango kama unatumikia, oke dimanche na kitu unenda dimanche ata kanisa. aza na préparation na yo Uko na mambo uko na prepare. osali péché wapi? Fashi kana fanya Nzambi. Nani alobi bon Mimi nasema, baeglize nyonso hii makanisa yote ebandaka ndenge bino bokanisi wana inaweza mpaka vile Mungu unawaza. etikalaka ata paster moko akotana na eglize mosusu te Haupata pastor ambaye akakende kobanda mosala oyo Nzambe atindi ye. ava aende kwanza kazi na Mungu mtuma. Ça c'était une question sans amour. Ile wapi? Kesho moja ya pasipo. Yango ememaka baconflit. Njo naita ma conflit. Oh, aza na conflit na kuna Huyu ya paster pastor wana apesaka paster wana mbote te. ile
asimusaidia kule pastor. Nous devons avoir l'amour. Si futu kwa mapendo. Ngai ebongila kile na église nyonso. Mimi funga makanisa yote. Na kote église wana. Mimi nyenye kanisa Pasteur ile. wana paye na église. Ule pastor na kwa kanisa. Tozali moto moko. Tuko ba mtu kwa moyo. Bien-aimé. Banduku. Makanisa wana eza ya moto. Mawazo ile ya Mungu. Jonas a toujours été critiqué. Jonas bali critiqué sana na zaidi. Amen. Merci Seigneur. Azoluka. Bena tafuta. Erreur. Nkose na kwa. Erreur yango pesa peke. Mais hakuna na kosa. Bayebi te. Abayulu. Que Jonas. Ndenge akotaki. Na masuwa. C'était la volonté de Dieu. Ilikuwa volonté ya Mungu. Bien-aimé. Banduku. Nasalaka eloko te. Misifanyale kitu. Oyo Nzambe ayebisi nga nasala te. Ile Mungu asinyambie nifanye. Soki nafandi na ndako. Kama mimi kaa kwa nyumba. Loba Nzambe ayebisi nga nafandi na ndako. Sema ke Mungu ndiye anayekaa. Soki nalobi nakende na église moko songolo. Na kobondela bana kende. Mitaomba. Ye moko autorise nga nakende. Ye moko ndio ndio. Pe na kosika kaka kosala division. Ape mimi sasa kivenda siku moja. Bien-aimé. Banduku. Jonas a toujours été critiqué. Jonas aliushimama sana. Ok. Dieu a atteint ainsi son but. Je crois que la fuite et les noyades de Jonas étaient voulues par Dieu. Alléluia. Bien-aimé. Banduku bokimi ya Jonas. Kukimbia Jonas. Ezalaki Nzambe ilikuwa ndio Mungu yepeke. Ye moko abongisaki. Ye mwenyewe ndio alitengeneza. Jonas ebongi aboya. Ke Jonas pakatali. Esika Nzambe atindi ye. Ile vashi Mungu alimtuma. Po Juu akende abamwaka ye na mai. Aende bamutupe pa mai. Tango bakobwaka Jonas na mai. Ule wakati Nzambe ya Mungu. Mungu yepeke. Abongisaki mbisi. Alitengeneza samaki. Mbisi anazalaki pre. Ule samaki alikuwa tayari. Baneka kozelaka Jonas. Alikuwa tayari na yule poisson alikuwa. Mimi naamini que mbisi wana ule samaki azalaki créer kaka pwande la Jonas. Alimumba paka juu hakuna Jonas. Ame ma Jonas ampeleke si na Ninive. Si pa Ninive. Pourquoi? Parce que bando na Ninive bale bando na bandaki ko adorer mbisi. Banaanza kuadorer samaki. Ebongaki Jonas akota kaka na libumu ya mbisi. Ibale Jonas ekie bantumbo. C'était la volonté de Dieu. Ilikuwa la volonté ya Mungu. Amen, amen. C'est Dieu qui avait préparé le grand poisson qui a avalé Jonas. Vous vous plaignez du manque de l'exaucement à vos prières. Mais c'est parce que vous regardez aux symptômes. Alléluia. Banduku Zambende Mungu njo abongisaki likambo ya Jonas. Alitengeneza mambo ya Jonas. Ebele awa. Bamingi hapa. Bazali ono. Deko oh miracle salimite. Mutiza kuna mwikompe mutiza. Batu mususu bazozwa. Batu wengine mbele nazozwa te. Mimi sipake. Frère Branham alobi. Ndugu Branham anasema kobanga ya ngote. Ngombe ile mambo. Kobanga pona septome te. Ngombe ile maseptome. Ngombe maombi oyo Nzambe ile Mungu atindaki mosali na ye. Alituma mtumishi yake. Atelaki wa maboko. Aliweka mikono. Libonde liwana. Ile maombi Nzambe asia exaucer Mungu ashakujibu. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Kobanga septome te. Ngombe ile maseptome nona. Amen, amen. Nzambe asala huyu kuna. Mungu afanye kwa huyu mtu. Asala te kule mtu aje. Azali Nzambe injuste. Est-ce que Mungu anakanaka injuste? Bien-aimé. Banduku Nzambe azali injuste te. Asikanake injuste. Asala kalikambo. Asikanaka mambo. Tango na ye. Wakati yake. Amen. Jonas est entouré du ventre du poisson. Mais il a pensé qu'à la prière de Salomon. Tango Jonas
ule wakati Jonas azalaki na kati ya libumu alikuwa ndani ya tumbo ya ya samaki. mbisi. Amen. Jonas abandaki kokanisa Jonas ndaba kuwaza libondeli ile prière, oyo Salomo ile maombi ya Salomo asalelaki ye. alimfanyia. Pourquoi Tu as nini? ayebaki ke Salomo azalaki na Nzambe, Aliwa tena ke Salomo ayebaki ke Salomo aliwa ke tango baleki kokonsakre tempelo waza konza kanisa likonzi na moto kwa koron de vie kitaki wana ilishuka pale pale. ezingaki Salomo Ya tuwe Salomo ayaki na confiance alikuwa na confiance na libondeli Salomo maombi ya Salomo azalaki mpona ye. ile alifanya juu yake. Ayebaki Aliua alobi meme na libumu ya mbisi asema hata kwa tumbo ya Nzambe na nga Mungu yangu Nzambe atindaki Salomo kama Salomo akobimisa nga na libumu ya mbisi. atanitosha kwa tumbo ya samaki. Amen. Gloire à Dieu. Frère na malobi Salomo Ndio baba Salomo azingamaki na likonzi na moto. alikuwa Mais ça arrivé à un certain moment akifika kwa nyumba moja Salomo abebisaki na Nzambe ainabisha na Mungu. akomaki rétrograde. Alirudia baba mgongo na mama Mungu. Mais Jonas Mais ule Jonas il avait tellement confiance alikuwa kwa confiance na ule Salomo. Salomo Amen. na libondeli Salomo Na ile asala. maombi ya Salomo alifanyaka. Bien-aimé, Banduku faut qu'il crève la même encore le moment. kama ndugu Boni oyo azingami na likonzi na moto. kama ndugu bwana mfasiri tutasema tena ule eko tumena kolon de vie. Pe si lelo Pesa leo azobikila kadi yo. inaishi mpaka neno la Mungu. Abondeli mpona yo. Anakumbia Nzambe ayoka ayekoseka bato mosusu. Mungu anasikia. Yo ayekosete. Moja kwa sababu vile. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dis écoutez, Mungu anasikia. celui qui l'a envoyé. Ule sasa kutuma. Amen. Ici, Hapa il y a celui qui est plus fort que Salomo. kwa ule kwa kupita nguvu ya Salomo. Tuko naye hapa. Joa 34. OK. Une génération méchante, incrédule, demande un signe. Demandez un signe à Jésus. Ils ont voilé son visage en lui demandant de deviner qui est frappé. Tala nano bato ya mitema mabe. Angalia pile banda romba. Bao toza kobika na bango. Bale tunaishi nabo. Kala nano. Angalia yeye mwenyewe. Bayeni malamu ke. Bale wateke. Kolo Yesu. Bwana Yesu Kristo. C'est lui le libérateur. Yejo libérateur. Oya zaki. Ule alikuya. Abongisa baki pona koya kokango na Bali Israeli. popoza kukomboza Israeli. Bazuye. Banambeba. Bakangi ye lamba. Wanafunga nguo pa metso. Na miso. Moye mwana ezate. Okwe maya kwa. Epi basisi babeti ye. Epi banesha na mpika. Bien-aimé. Waduku. Baza kotuna pe Yesu. Epi mbea. Balobi lopa. Bwana sema. Nani abeti yo? Nani kupika? Alors que bakangi ye lo. Alors que bafunga kikwe pa metso. Tala génération. Angalia les générations. Makambo mwezo sale mapile. Ile mambo sina leo napita. Tana frère Branham Nous mbini. sommes deux bana. OK. Ce même esprit est présent aujourd'hui. Amen. Et vous proposez d'aller dans un cimetière résister les morts. Jésus a répondu qu'il n'y aura pas d'autre signe que celui de Jonas. Un signe de résurrection. Amen. Amen. Baza kosenga. Benalomba. Oza kosala Nzambe ya solo. Huko mtumishi wake Yo penane batindi yo ana Lubumbashi. Ozobeta tolo ke Nzambe atindi yo ana Lubumbashi. unapika Kende na nose kuisaba kufi ono. wewe patubuli Bakunda bango kuna na wale sai. bacha bashika zamani patubuli Bodo ndimayo. bakuvule tu tukutiki Bien-aimé. bantuku Pitié. Frère Branham alobi. ndugu bwana anasema Okomona miracle moko. hamutona mjize ngine Mais bato na Ninive bale bantu ya nini bakoya batakuyaka bakosambisa génération. batejaka hii generation Nazalaki na uti Kisangani. mimi kwa mito ya Kisangani Bien-aimé. banduku Nakutani na frère moko. mina mbana fa moya Camarade. mwenzangu Nazalaki ka frère moko simple. mimi kwa baka fa moya simple
tokutani na yeye. Tunakumbana na yeye tu. Na bandiko te yeye ndo bananza. Mnaweza kumbili neno la Mungu. Bandiko hivi sasa Yesu azanza. Mnaweza kumwambia ke Bwana Yesu yeye Mungu. Zambi azalaka. Yesu azanza te abantu. Okaje Mungu Bwana Yesu anashika Mungu. Ayebi singai. Anyambia. Après débat na biso. Après kusumbulia yetu. Soki Yesu azanza mbe ya solo. Bwana Yesu ndio Mungu wa kweli. Na ningi mbula. Mimi napenda mvula. Ebeta. Ipiki. Tozalaki na moyo makasi. Tulikuwa yuwe nguvu. Mtu wana zana Lubumbashi hapa. Ule mtu ndio kwa Lubumbashi hapa. Amen. Mbula. Ebeta. Ipiki. Dans 30 minutes. Dans 30 minutes. Amen. Soki mbula ebeti na 30 minutes. Kama mvula inapika na 30 minutes. Na kondima ke Yesu azanza. Mitaitika ke Bwana Yesu ni Mungu. Na ndi problème ça. Mimi nasema kuna mambo. Dr. Marisho Mibale. Bisimo mimi naweka kama. Na simbie. Mimi naomba. Na bondeli. Mimi naomba. Na rudi Seigneur. Mimi nasema Bwana. Oyo kinde bana. Unasikia hiyo mambo ndio kusumbua ni hapo. Amen. Sirelema. Kama ya kwa Yesu azanza. Wewe Bwana Yesu ndio Mungu. 15 minutes. Dans 15 minutes. Mbula ebeta. Mvula inyesha. Ngai na ndeko dokima. Mimi naomba tukimbie. Soki yo zanza mbete. Kama una Mungu. Mbula ebeta tena 15 mvula inyeshe dans 15 minutes. Alléluia. Comment ya frère yango? Ule Ali Patrick. Jina ule frère ni Patrick. Azango ina ngai peut-être akolata image. Ni majina yangu. Pelete nenda sikia hii mambo bila mambo bila. Azana Lubumbashi. Na hiyo kama Lubumbashi majina yangu. Tofandi naye. Tunekana naye. Moyo ezalaki makasi. Barua hiyo moyo nguvu. Mbala moko Paka pale. likole bandiko changer. Yupi na changer. Tofandi naye. Tunekana naye. Likole bandiko changer. Yupi ndio mwanzo changer. Na ebite soki ezwaki 15 Mimi minutes. sio kama mimi mambo ya 15 minutes. Mbula ebandi. Mvula inaanza. Ya kimi. Yana kimbi. Yana kimi. Mimi naenda kimbi. Atikala kondima. Ashibitiki paka. Tikelo. Sina leo. Il continue à être païen. Eh, tena kwa païen. Imagine. Ah, Seigneur. Je crois atanipata. Bien-aimé, Banduku. il y a ici Beko hapa. plus qu'un Salomon. Yule anapita ya Salomo. Wewe. Soki oyeko Lukazambe, Kama unafuata hata Mungu. Lukazambe. Tafuta Mungu. Koluka loko musute. Usitafute Koluka miracle te. Usitafute vile muujiza. Lukazambe. Tafuta vile. Parce que miracle, Basi mabuti. un jour ekoleka. Siku moja itapitaka. Nyonso ekoleka. Yote itapita. Mais Dieu, Mungu. que tu cherchais Utafuta. dans toute la sincérité, Asisete. restera avec toi. Atabakia paka na wewe. Bien-aimé, Banduku. il y a ici Beko hapa. plus que Salomon. Una napita Salomo. Merci Sois Seigneur. 38. Merci Seigneur. Donc, ok. Ok. Un signe de résurrection. Et ce soir, Jésus-Christ est au milieu de nous dans la puissance de sa résurrection. Lelo, Léo, sikol, absence. kono Yesu, Bwana Yesu Kristo. azali elongo na biso. Tuko neema pamoja. Na nguya na ye ya bisekwa. Na nguvu yake kufunga. Elongo na biso. Tuko neema pamoja. Capable Na ya uwezo. kosekwisa. Na uwezo. Oyo nyonso ekufaki na kati na Na yo. wewe kufa ndani mwako. Bien-aimé, Banduku. il y a des morts qui marchent. Kuku bafu baba. Moto aza kufa. Mtu sasa kufa. Mais azotambola. Atembee. Basali aye deja na kutu. Basha mkulea ajabu siku. Etikali kata mwali bakuboye. Na kama apige bali kukumba iko pili. Nikamwe salemi. Mais ici, Hapa. il y a quelqu'un Kwa mtu mmoja. capable. Eko capable. 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 Capable Capable. de ressusciter les morts. Ya kufula bali De basha. guérir les malades. Kufula. De donner la solution. Kupatia majibu. De bénir. Kubariki bantu. Il est ici. Eko hapa. Faisons les mêmes choses d'autrefois. C'est signe qu'il est vivant. Et ce soir,
celui qui croit en moi, lui aussi, les œuvres que je fais, encore un peu de temps, vous ne le verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez. Yesu Bwana Yesu azali na bomoi. eko mzima. Yesu Mungu oyo asala makambo na ntango ya kala wewe wana. fanya mambo baba Lelo azali tukune mpaka leo. alobaki na badisiple na ye. Alitwambia, Alobi anasema mwa ngonga moke wakati kaloko bokomona nga lisusu te. hamtondena. Mais après bokomona ngai mutaona tena nakozala na bino tutakuwa na mwe kino na suka ya mokili. mwisho ya dunia. Nakozala na bino. Tutakuwa pa na mwe. Il est avec nous ici. Eko na shia. Il traite avec les siens. Ina tumika na baba. Jésus est vivant. Yesu kwa mzima. Il est vivant. Il est dans son église. Sous forme du Saint-Esprit. Capable de tout. Capable de yote. C'est celui qui tient cette solution que tu cherches. Lenjo ina acha kubamba Il a solution ça kwa dans sa main. mkono yake. Dieu, Bwana il Yesu donne tout. inapatia yote. Il donne la paix. Inapatia Il donne l'argent. inapatia Il donne l'élévation. inapatia kupanda. Il donne tout. Inaleta yote. Il donne des voyages si vous voulez. Mavoyage na Les enfants. watoto Tout ce que vous voulez. yote yanapenda Yesu. Ça y est là. Tuko pale. Ici. Bwana Yesu tunaleta. Il est dit, il y a ici plus que Salomon. Mais ils ne pouvaient pas comprendre. Ils avaient des yeux et ne voyaient pas. De même, le promesse passait au-dessus de nos têtes. Bien aimé. Banduku. Ayebisi bango. Anabambini. Bibomoni awa. Hapa. Oyo aleki Salomo. Anapita Salomon. Aza na biso awa. Tuko naye hapa. Baza kukomprendre te. Abakwanze kweli. Ata explique ndenge nini. Baza kukomprendre te. Abakwanze comprendre. Quelle est la raison? Pourquoi des gens qui Miso na bango ekufi. tu vas kufa. Balati. Kazaka ya Laodicée. Kazaka ya Laodicée. Baza mutakala. Beko bunji. Même bazoyeba te. Mais bayu. Bango baokesa bazomona. Beno zeke Mais beko. baza baaveugle. Ndio pofu. Yes. Beko hapo. Plus que Salomon. Ule napita Salomon. Continuez. OK.